Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, on doit faire les exercices de page 32, Manuel El Moufid, en physique-chimie pour la deuxième année de collège. Alors on va commencer par contrôle des connaissances à choisir la bonne réponse. A. Le symbole de l'atome d'azote est Ne, N ou Na. Le symbole de l'atome d'azote, c'est N. La formule de dioxygène est 2O, O2 ou O3. Dioxygène, يعني عندنا جوج ديال les atomes ديال oxygène. هذه هي la formule ديالو. Le module ci-dessous représente la molécule de méthane. Sous formule est C2H6, CH4, C4H10. Alors le modèle ديال le carbone كيكون عندنا بالنوار، يعني عندنا هنا غير كربون واحد. والهيدروجين كان لو موديل ديالو كيكون بلونش. دونك هنا شحال عندنا ديال لي موديل بلونش؟ عندنا 4. دونك كربون واحد و4 ديال لي زيدروجين. سي سا لا بون réponse. L'écriture 2H représente la molécule de d'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène ou la formule d'hydrogène. Alors que 2H représente la formule. La molécule de sucre est composée de 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. Sa formule chimique est عندنا واحد la molécule ديال le sucre. شحال عندنا فيها في الكربون؟ عندنا 11 12. دونك ها هي 12. شحال عندنا ديال les atomes ديال l'hydrogène؟ 22. ها هي 22. وشحال عندنا ديال les atomes ديال l'oxygène؟ عندنا 11. دونك هذه هي la molécule correcte. الوغ في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا 4 ديال لي زاتوم، يعني 4 ديال الذرات. اتوم كيعنيو بها ذره. غادي نشوفوا لاتوم دو كربون، الرمز ديالها كنرمزوا ليها بالسي، والموديل ديالها يعني لو موديل شيميك كيكون نوار. اما بالنسبه للهيدروجين فالسيمبول ديالها هو اش والموديل ديالها كيكون بلونش. بارابور لوكسيجين السيمبول ديالو سي او والموديل ديالو كيكون روج. اي بارابور لازوت السيمبول ديالو سي ان والموديل ديالو كيكون بلو. اما بارابور لا فورمول هي متى كنقولوا فورمول فاش كتكون عندنا اون فورمول شيميك. باغ اكزومبل H2O. H2O سي اون فورمول شيميك. شنو عندنا ان اتوم ديالاش ديال l'oxygène. نمثلوها هنا. عندنا ان اتوم d'oxygène. Il est lié à combien d'atomes de l'hydrogène? Il est lié à 2 atomes de l'hydrogène. L'hydrogène كيفاش عندنا بلان. غادي تكون هنا اتوم d'hydrogène وهنا اتوم d'hydrogène. Donc هذه c'est la formule chimique de H2O. Donc هنايا عرفنا شنو كنعنيو بلا فورمول شيميك. شنو هما لي زاتوم اللي غادي نشوفو في هذا الدرس؟ قلنا غادي نشوفو لاتوم دو كربون، لاتوم d'hydrogène، لاتوم d'oxygène et لاتوم d'azote. المهم هما تعقلوا على لي كولور ديالهم. كربون كيكون نوار، l'hydrogène بلونش، oxygène rouge et l'azote bleu. اما بارابور لا فورمول شيميك راه وريتكم كيفاش كتكون لا فورمول شيميك. يا سوا كيكونوا فيها جوج ديال لي زاتوم، سوا كتكون فيها جوست اون اتوم مي كتكون en multiple en triple. Exercice 2, symbole et formule. Donnez le symbole des atomes suivants: l'hydrogène, le carbone, l'azote et l'oxygène. وما هادو اللي درنا حنا دابا. le carbone هيا l'atome هو le symbole c'est C. L'hydrogène le symbole c'est H.
L'oxygène, le symbole c'est O. Et l'azote, le symbole c'est N. Donnez la formule des molécules suivantes. Le dioxygène, les dihydrogènes, le dioxyde de carbone, diazote et O. Alors, on a les formules. La formule c'est dioxygène. Je ne connais pas dioxygène. 2 atomes d'oxygène. C'est O2. Ça c'est le dioxygène. Le dihydrogène. Il y a H2. Il y a le dihydrogène. On a le dioxyde de carbone. Dioxyde c'est O2, 2 carbone. Donc on a atome de carbone et le dioxygène. C'est le dioxyde de carbone. On a le diazote. Le diazote, يعني جوج ديال les atomes ديال l'azote. C'est N2. Et là derrière c'est l'eau. l'eau كنرمزو ليه ب H2O. يعني في جوج ديال الذرات ديال الهيدروجين وذرة وحدة ديال الأكسجين. Indiquez pour chacun des exemples suivants. Il s'agit d'un atome ou d'une molécule et préciser son nom. Alors, أول حاجة خاصنا نعرفوا la différence ما بين l'atome وما بين la molécule. L'atome هي اللي كتكون عندنا ذرة وحدة. Par exemple, شنو قلنا الكربون, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. هادو ce sont des atomes. أما ملي كندويو على molécule كيكونوا فيها 2 ou 3 ou plusieurs atomes. Par exemple, H2O c'est une molécule. علاش؟ حيت فيها جوج ذرات ديال الهيدروجين وذرة وحدة ديال الأكسجين. دونك أول حاجة نبداو بها عندنا H2. H2 c'est une molécule. علاش؟ حيت فيها جوج ذرات ديال الهيدروجين وسميناه بديدروجين. ديدروجين. ثاني حاجة عندنا O. O c'est une atome. C'est l'oxygène. CO2 c'est une molécule. Le dioxyde de carbone. أما بالنسبة للC c'est une atome. الاسم ديالها c'est le carbone. Fe c'est une atome. C'est le fer هو الحديد. N2 c'est une molécule. Le diazote. Ou là derrière c'est l'hydrogène. C'est une atome. Il s'appelle hydrogène. Exercice D. Attribue à chaque numéro dans la formule la ligande. On a de la formule de CO2. C'est le dioxyde de carbone. Donc 2 et 4. شنو كيمثلوا لنا 2 et 4? C'est le dioxyde c'est pour 2 et 4. Et par rapport 3 et 1, c'est le carbone.
3. Recopier ce qui ne convient pas. Le dioxygène est un atome en molécules. كيف ما شرحت لكم les atomes كيكونوا عبارة عن ذرات. أما les molécules فكتكون sous forme des atomes. Donc le dioxygène c'est 2. Donc c'est une molécule. L'hydrogène est un atome ou molécule. L'hydrogène c'est un atome, n'est pas molécule. Le module de l'atome de carbone est la lettre C. Est une sphère rouge ou est une sphère noire. قال لك le module de l'atome de carbone. عندنا واحد l'atome de carbone. Et la lettre C. C'est une sphère rouge ou sphère noire. Donc c'est une sphère noire. La molécule de méthane possède 1, 0, 4, 5 atomes d'hydrogène. Alors le méthane c'est CH4. Donc il y a 4 atomes d'hydrogène. 4. Choisir la bonne écriture. 3 atomes de carbone, c'est C3. 2 molécules de méthane, c'est C2H8. علاش؟ حيت قلنا molécule وحده ديال لو ميثان شنو كتعطينا؟ CH4. دونك الا درنا فوا 2 غتعطينا C2H8. Une molécule d'eau, c'est H2O. Alors les amis, هنا غادي نكونوا سالينا les exercices de page 32. J'espère انكم تكونوا فهمتوا مزيان. سينو كانتكم شي بروبليم ولا شي حاجه مفهوماش خليوها لي في لي كومونتير. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا. ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يبقى ديما يوصلكم الجديد ديالنا. بالنسبه لا دوزيام فيديو غادي نخدموا فيه les exercices d'application.